अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभार रह जाती हैं और बड़े टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे चौधरी तैयब साहब ने एक सवाल किया और इन्होंने काफ़ी सारी वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर दिया है। तो देखिए, एक ही सवाल आपका काफ़ी होता है कमेंट करने के लिए, लेकिन अगर वैलिड क्वेश्चन हो, कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही सवाल कर रहे होते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, या वीडियो में मैंने डिस्कस किया होता है, तो वो वीडियो नहीं देखते, आके सवाल कर रहे होते हैं। तो भाई उनके लिए फिर वही बात आ जाती है कि वो अगर वीडियो शेयर की है तो मकसद यही है कि आप उसमें इंफॉर्मेशन देखें, लेकिन वीडियो पूरी नहीं देखते फिर भी सवाल कर रहे होते हैं, तो उनको मैं भाई रिप्लाई नहीं करता। ये चीज़ सिंपल है। लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने रेज़ किया और बाकायदा इसके ऊपर कैलकुलेशन भी की है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसी चीज़ें जो है नए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लोग मिसगाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी नहीं होती तो दूसरों को परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये कहते हैं कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो इन्वेस्ट हम करते हैं, क्या प्रॉफ़िट के ऊपर 15% लगता है, या जो हम टोटल पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी 15% लग जाता है? तो अगर साल बाद देखेंगे तो हमें तो कोई प्रॉफ़िट उसके ऊपर ना मिला, बल्कि नुकसान हो गया। कैलकुलेशन करके इन्होंने लाख का साल बाद 97,000 बचाया हुआ है। तो भाई ऐसा सीन नहीं होता। सवाल ज़रूर ये आपका वैलिड है। नए लोगों के लिए बहुत ये अहम बात है कि उनके ज़हन में ये चीज़ आती है। यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लाउड एंड क्लियर ये आप लोगों को बता दूँ कि कौमी बचत जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगाता, सिवाय एक स्कीम के। वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये स्कीम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ये 10 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 साल बाद ये आपको 4 लाख देंगे, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर ये टोका जो फाइलर है उससे 15% और जो नॉन फाइलर है उससे 30% का टोका जो है वो ये फेर देते हैं। और यहाँ पे ये काबिल ज़िक्र चीज़ है कि ये जो प्रॉफ़िट है, अगर हम देखें तो उसके ऊपर लगना चाहिए, लेकिन ये कैपिटल के ऊपर भी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी आपसे टैक्स जो है वो काट लेते हैं। इसके अलावा कौमी बचत की जितनी स्कीमें हैं उनके ऊपर आपको जो है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और इसमें भी जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, उसके ऊपर ये टैक्स भी विद होल्डिंग टैक्स इसको कहा जाता है, ये नहीं काटा जाता। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट कर दिया ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, तो भाई इसका जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, इस वक्त जो प्रॉफिट चल रहा है नए लोगों के लिए वो तो है 1260, लेकिन इससे पहले 1170 आई थिंक चल रहा था, जो 24.28 के साथ आपने कैलकुलेशन की हुई है। पुराने लोगों के लिए जैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उस वक्त का प्रॉफिट उनको मिलता है, जितनी देर उनके सर्टिफिकेट्स मैच्योर नहीं हो जाते या दोबारा वो इन्वेस्ट नहीं कर लेते। तो ये चीज़ जो है आप जहन में रखें कि जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपका टैक्स कटेगा, ना कि आपके जो रियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, कैपिटल कर रहे हैं, उसके ऊपर कटेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। बाकी इसके अलावा एक सवाल आता है बैंकों से पैसे निकालने के हवाले से या कौमी बचत से। ये कहते हैं जी, यहाँ पे एक सवाल है, जन्नत नूर एंटरटेनमेंट, ये इनका जो आईडी यहाँ पे आ रहा है, मैं आईडी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि जो डेथ के बाद अपना पैसा लेने जाते हैं तो न्यू रूल है कि सेविंग अकाउंट बना के उसको थ्रू क्रॉस चेक करके कमर्शियल बैंक पे भी टैक्स होगा। यानी इन्होंने टैक्स पूछा है कि कमर्शियल बैंकों के ज़रिए भी टैक्स होगा अगर आप अपना जो पैसा है वो थ्रू प्रॉपर चैनल चेक के ज़रिए से कमर्शियल बैंक में ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल दूँ, आप कौमी बचत से लेके मीज़ान बैंक में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पैसा जहाँ से निकलता है वो इदारा जो है वो टैक्स काटने का मजाज होता है। जिस बैंक में जा रहा है पैसा वो नहीं काट सकता। उसके पास जो, अगर आपका टैक्स लग रहा है तो उसके पास टैक्स कटने के बाद पैसा पहुंचता है। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं, टैक्स नहीं देते, तो आपके अकाउंट में 6,000 रुपये प्लस होने चाहिए वो चेक कैश होने के लिए। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है और आप नॉन फाइलर हैं तो आप 10 लाख का चेक देंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका कैश जो चेक है वो वापस आ जाएगा स्लिप लग के, और उसके ऊपर जो है एफआईआर भी आजकल जो रूल है वो हो जाती है। यानी वो उसको कहते हैं कि चेक डिसऑनर उसको कहा जाता है। तो खैर ये एक अलग सीन है, इसके ऊपर बाद में हम किसी दिन बात करेंगे। तो
جو کمرشل بینک ہے وہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، جس بینک سے آپ کے پیسے نکل رہے ہیں وہی بینک کاٹے گا۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں قومی بچت کی طرف۔ قومی بچت جو ہے کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں یار ہم اے ٹی ایم سے اگر 50,000 سے زیادہ نکالیں گے تو ہمارا ٹیکس کٹے۔ قومی بچت دیتا ہی 25,000 کا اے ٹی ایم ہے، تو آپ ایک دن میں کیسے اس سے 50,000 نکالیں گے؟ یا اگر میکسیمم کسی کا 50,000 ابھی تک 25,000 کا چل رہا ہے، اگر فار ایگزامپل قومی بچت 50,000 بھی کر دیتا اور آپ جا کے ایک دن میں 50,000 نکال رہے ہیں تو 50,000 کے اوپر تو ٹیکس آٹومیٹک ہے ہی نہیں، یہ تو سرے سے کھاتا یعنی ہو گیا کلیئر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قومی بچت آپ کے پرافٹ پہ اگر ایک بار وہ ٹیکس لے رہا ہے تو دوبارہ آپ پیسے نکالیں گے تو اس کے اوپر اس کا ٹیکس بنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ اصولی طور پہ یہ سین آتا ہے، لیکن قومی بچت اب مرضی ہے ان لوگوں کی، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کا چیک کلیئر کریں یا نہ کریں یا بہانہ لگا دیں، لیکن اصولی طور پہ اس کے اوپر آپ سے ٹیکس جو ہے نہیں لے سکتے جو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں۔ ہاں کمرشل بینکوں میں آپ چلے جاتے ہیں، کمرشل بینک تو بھئی وہ ہے ہی کمرشل بینک، وہ حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ بزنس کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، چاہے آپ اپنا پیسہ ہی نکالنے کے لیے چلے جائیں گے اور آپ نان فائلر ہیں تو آپ سے وہ ٹیکس کاٹ لیں گے چیک کے اوپر۔ یعنی اگر آپ 50,000 سے زیادہ پیسے ایک دن میں نکال رہے ہیں تو بھائی وہ بینک کاٹے گا ہی کاٹے گا، کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ قومی بچت جو ہے یہ ان چیزوں سے مستثنا ہوتا ہے، ان کے اوپر ایسا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ ہاں اس کے لیے اگر آپ کو پریشان کوئی کر رہا ہے تو آپ عارضی طور پہ فائلر بن جائیں۔ فائلر بننے کے لیے آپ کا 4 سے 5,000 خرچہ ہوگا، آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی بغیر جو ہے اس کے ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، جب بھی آپ ایسا کوئی سین آپ نے کرنا ہو تو پہلے آپ کسی ایف بی آر کے لائر کے پاس جائیں، فائلر بنیں۔ فائلر بننے کے بعد آپ نے ٹرانزیکشن کریں، فار ایگزامپل آپ نے 50 لاکھ جو ہے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ کا 30,000 اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے۔ اب آپ فائلر بنیں گے تو آپ کا 5,000 یا کچھ جگہوں پہ تو 2-3 ہزار میں بھی کام ہو جاتا ہے، آپ کو وہ فائلر بنا دیں گے۔ فائلر بننے کے بعد آپ اپنی ٹرانزیکشن کریں تو آپ کو 25 سے 27,000 آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جب آپ بزنس میں ایسی جو ڈیلز ہوتی ہیں کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایف بی آر والے کھا جائیں گے۔ آپ ایک بار آپ فائلر ہو گئے، آپ کے پاس اگلے سال میں اتنی انکم ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس ہو، یا اگر آپ گوشوارے نہیں کرتے تو آپ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اس میں کوئی وہ ٹینشن والی بات نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی بہرحال۔ تو یہاں پہ یہ اوور آل انفارمیشن ہے، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ فائلر بننے کے لیے جائیں اور بعد میں عارضی بنتے ہیں تو بعد میں بھی کبھی آپ کو فائلر بننا پڑتا ہے، تو وہ پھر آپ کو جو پرانا حساب ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ادھر ایف بی آر میں پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے کوشش کریں کہ جو ریئل چیزیں ہیں وہی آپ رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ ایک پیسے نکالنے کے حوالے سے سوال تھا، تو بھائی قومی بچت جو ہے اس کے اوپر پیسے نہیں کاٹتا۔ ہاں کمرشل بینکوں میں آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہوں گی تو اس کے اوپر پیسہ جو ہے وہ کٹے گا۔ تو یہ یہاں پہ ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔